अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने सब्ज़ इलायची है, छोटी इलायची, इसका मैं आपको आज शरबत बना के दिखा रही हूँ। अभी मैं आई थी मकसद है कि इसको ना डिप करने के लिए। मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा वो करके शरबत के लिए इसकी तैयारी करके रखूँ, तो फिर मैंने कहा अभी ही आप इसकी बोल के थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, ताकि आपको भी उसमें पता चले कि ये इसको किस तरह से भिगोना है, इसको क्या करना है। क्योंकि इलायची जो है, आपको पता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो उसमें इलायची सबसे बेहतरीन, इलायची का शरबत सबसे बेहतरीन शरबत होता है कि एक तो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बल्कि एक लफ्ज़ याद आ रहा है जिसको कहते हैं मुफर्रा, तो ये वो उस तरह का शरबत होता है। हमारे भी एक मिलने वाले होते थे, बड़ी बड़ी शकील किस्म की उर्दू बोला करते थे, तो एकदम से याद आ गया। तो ये शरबत, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी। हाँ, मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल है। अगर आप कहें तो मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है वैसा शरबत बना देना। अगर आप कहेंगे तो जैसा मार्केट में बनता है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनता है, फटाफट बनता है। अच्छा, और लेकिन ये जो है, इसके बिल्कुल तमाम इंग्रेडिएंट्स खालिस होते हैं और सब कुछ। अब ये देखें, ये इलायची आपके सामने है, और ये देखें जी, ये मैं इसको, इसमें लकड़ी की दौरी है, इसमें मैं इसको कूट रही हूँ, ताकि इसको मैं जिस वक्त भिगोऊँ तो इसका दाना जो है ना वो क्रश हुआ हो। जी व्यूअर्स, ये देखिए, इसका ये क्रश हो गई है, कुछ मैंने इसको कर लिया है। और बाकी जो है, मैं अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है जी अर्के गुलाब। ये करशी का अर्के गुलाब है मेरे पास। और ये जो है, ये देखिए, खुल जा भाई, सील भी बड़ी तगड़ी लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैं अर्के गुलाब के अंदर ही इसको भिगो रही हूँ, क्योंकि अर्के गुलाब का भी पर्पज़ वही होता है कि आपके पेट को सेट रखना, आपके मैदे को सेट रखना, और उधर से इसका भी सेम वही पर्पज़ है। इलायची का भी उसी तरह का है कि ये आपके अंदर का निज़ाम जो है, उसमें चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है या आपका बाकी जो है सिस्टम वगैरह, आपके हार्ट को, ब्लड सर्कुलेशन को, हर चीज़ के लिए इलायची सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये मैं इसमें ये 2 बोतलें इसमें डाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 2 बोतल मैंने अर्के गुलाब इसमें डाल दिया। और ये जी, अब ये पूरी रात भीगेगा। ये मैं इस पर लिड लगा के रख रही हूँ, पूरी रात ये इसमें डिप रहेंगी। और कल जो है, कल मैं फिर इसको बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से ओरिजिनल तरीके से कैसे बनाना है। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये मैंने पूरी रात ये भीगा रहा है, बल्कि आधा दिन भी हो गया इसको भीगे हुए इलायचियों को। इलायचियाँ फूल के ज़रा बैलून छोटे छोटे बने हुए हैं इनके। और ये है कि ये ना, अब मैंने इसको पकने के लिए स्टोव पे रख दिया है, और अब ये थोड़ा ये बॉईल हो जाता है, अच्छी तरह इसका एक्सट्रैक्ट निकल आता है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना है मज़ीद। और बड़ा मज़े का आपका रमज़ान में ज़बरदस्त किस्म का आपका बहुत ही हेल्दी शरबत तैयार होगा। आप लोग ये बिल्कुल क्या करें, आपको पता है कि मुल्क की सिचुएशन भी बड़ी अजीबोगरीब सी है, तो बहरहाल देखें, और कुछ नहीं तो कम से कम 1-1 बॉटल तो बना के रख लेना अपने घर में, वरना तो ये पूरे थ्रू आउट ये चलता है, गर्मियों में चलता है, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये बॉईल कर लिया मैंने, पैन चेंज किया है, क्योंकि इसमें ये है कि ज़रा पकेगा तो बॉईल भी आएंगे, सारा कुछ होगा, तो पैन चेंज कर लिया। अच्छा, अब वो जो इलायचियाँ थी ना, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया।
ग्राइंड करके, और ये देखें जी इस तरह से ये कपड़े के अंदर, क्योंकि छाननी बेशक आप जैसा भी स्ट्रेनर लेंगे उसमें उतने अच्छे से वो छनेगा नहीं। ये मैंने ग्राइंड करके, ये देखें जी मैंने ग्राइंड कर लिया इसको, और ग्राइंड करके ये मैं इसमें से कपड़े में से, क्योंकि बेहतर तरीका तो यही होता है, जो सदियों पुराना एक तरीका चल रहा है, जो हमारी नानियों दादियों वाला तरीका था ना, वो सेम यही था। इस तरीके से बनते होते थे, और जब भी किसी चीज़ को छाना जाता था तो इस तरह से, ये देखिए हाथ मेरे धुले हुए हैं, सब साफ सुथरा है, कपड़ा भी आपका साफ होना चाहिए। और ये देखिए जी है गरम गरम है अभी। अच्छा ये मैंने सारा इसमें से निकाल लिया, ये देखिए। और मैं दिखाती हूँ, बहुत आसान शरबत है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। पुराने जो तबीब वगैरह वो लोग भी बनाते होते थे, इसमें कोई ऐसा सच है नहीं। तो मैं आपको वही पुरानी सदियों पुरानी रेसिपी ही दे रही हूँ इलायची की शरबत की, क्योंकि इसका सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन इसका अर्के गुलाब के साथ ही है, इसका वैसे नहीं। अच्छा, और जो इलायचियाँ इसमें बच गई हैं उनको आप धूप में खुश्क कर लें, और उसके बाद आप उसका पाउडर बना लें, तो वो भी उसका एक है, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। और अमूमन आपको बाज़ार से जो इलायची पाउडर मिल रहा होता है वो इसी टाइप का ही होता है। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने सारा छान लिया इसको। ये देखिए ये इलायची का सेम अपना ही कलर है ये वाला। तो अब इलायची का शरबत है, ग्रीन तो होना चाहिए। अच्छा ये जो है ये पानी, ये अब तकरीबन 1 बॉटल जितना 3 पाव के करीब पानी रह गया हमारा। जो मैंने कल इसमें अर्के गुलाब की 2 बॉटल्स डाली थी, और ये मैं उसमें ना ये 1.5 किलो के करीब मैं चीनी ऐड कर रही हूँ शरबत में। अब उसकी रीज़न जो है वो मैं बताती हूँ आपको, कि 1 बोतल में ना 3 पाव ऐड होती है। मैंने थोड़ी सी अभी बचा ली है, क्योंकि चीनी थोड़ी सी मुझे मोटी लग रही है, तो ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर इसको ऐड कर लेती हूँ, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें ये पक रहा है बड़ा ज़बरदस्त, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। और ये देखें तो इसमें अच्छा 1 तार का भी बन रहा है। अच्छा ये मैं अब इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, ग्रीन कलर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इलायची का शरबत है, थोड़ा सा तो अब हमें वो कलर इसमें करना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगता वरना। तो उसमें ये है कि इलायची का जो एक मज़े का शेड आता है वो ज़रूरी है। अच्छा ये है कि ये ना कलर इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा कलर और ऐड करती हूँ इसमें फिर। जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैं कलर इसमें ऐड मैंने किया है थोड़ा सा और, क्योंकि कलर मुझे थोड़ा सा इसका कम लग रहा था। हाँ अब मुझे कलर इसमें सही लगा है। और क्योंकि जिस वक्त हम पानी में डालें तो कलर लाइट सा आना चाहिए, जैसे ग्रीन इलायची का होता है वो सी ग्रीन कलर आ रहा होता है, कुछ लोग बना रहे होते हैं, और कुछ डार्क, कुछ वो अच्छा नहीं लगता। हाँ अगर ये है कि आपके पास ये ग्रीन कलर। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मेरे हथेली पे ये 1 चुटकी नमक है, ये थोड़ा सा मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। तो उससे ये होगा कि एक तो इसका मीठे का टेस्ट एनहांस हो जाएगा। अच्छा दूसरी जो चीज़ है इसमें, अच्छा जी, और ये देखें जी ये मेरे पास है टार्ट्रिक एसिड है, ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना, मैं ये 1 चुटकी जितना ये मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेशन होने से महफूज रखेगा, चीनी जमेगी नहीं इससे, और एक टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, चीनी हमारी जमेगी नहीं, और बहुत ही प्यारा कलर ज़्यादा एनहांस हो जाएगा।
اور اس کی افادیت بڑھ جائے گی. بلکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ شربت پی کے جو ایک بوجھل پن ہو جاتا ہے بندے کو، تو اگر یہ ٹارٹرک ایسڈ ڈلا ہوا ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ جس کو ٹارٹری بھی کہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا شربت جو ہے نا وہ آپ کی طبیعت کو بوجھل نہیں کرے گا. جیسے معدے پہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے، بوجھل پن سا ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ایک تار سی اس کی بن رہی ہے، ایک تار. یہ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ چیز نا، یہ دیکھیں، یہ ٹھنڈا ہونے پہ مزید گاڑھا ہوگا. اچھا، اب جو باقی اس کا میجیکل سیکرٹ جو ہے اس کا، وہ اصل میں شروع ہوتا ہے فلیم آف کرنے کے بعد، اس کے تھوڑے ٹھنڈا ہونے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اور یہ جب ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ مزید کیا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوتی. جی ویورز، یہ دیکھیں، یہ اب ٹھنڈا بھی ہو چکا اور یہ اس کی تھکنس دیکھ لیں، یہ بالکل وہی شربت والی کنسسٹنسی میں آ گیا ہے. اچھا، اور یہ اب جو ہے اس میں جو اصل میجک ہے وہ یہ ہے کہ اب اس میں ایسنس ایڈ ہوگا. یہ دیکھیں جی، یہ کارڈمم ایسنس ہے، یعنی کہ اس کا سبز الائچی کا. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے ایڈ کر رہی ہوں. یہ میں تقریباً یہ 1/3 بوٹل جو ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی. یہ اس طرح سے. اچھا، اب جو ہم بازار سے لیتے ہیں نا، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، صرف الائچی نہیں ہوتی. الائچی کی بجائے جو ہے پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف چینی کا شیرہ اور کلر وغیرہ وہ کر کے، اور اس میں ایسنس کی جو ہوتی ہے وہ ایک بوٹل وہ پلٹ دی جاتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بہت اچھی اسمیل بھی اٹھتی ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی واہ جی واہ، پرفیکٹ کلر آ گیا اور سارا کچھ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. تو لیکن وہ پرفیکٹ کے پیچھے کی کہانی یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو اندر کی بات بتا دی ہے. سب ایسے نہیں کرتے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں، سب نہیں ایسا کرتے. لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ مارکیٹ میں جو چیز مل رہی ہوتی ہے، سب چیز تو اس طرح سے نہیں ہوتی نا کہ آپ کہیں کہ پیور ہے اور سب کچھ صحیح ہے، وہ نہیں ہوتا سب کچھ. تو کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. جی ویورز، اب میں آپ کو جی یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ وغیرہ. جی ویورز، یہ دیکھیں، یہ میں الائچی کا شربت اس میں ایڈ کر رہی ہوں، پانی میں ہے، اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آ گیا ہے. اور افطاری کے لیے سب سے زبردست چیز ہے، اور اس کو آپ دودھ کی لسی بنا کے اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو بہت ہی زبردست چیز ہے. یہ فریزی ڈرنکس وغیرہ کی نسبت یہ زیادہ ہیلدی ہے، زیادہ اچھی چیز ہے. دیکھیں کیا زبردست اس کا شیڈ ہے، اور یہ دیکھیں. تو ویئرس، میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. میں آپ کے لیے لاتی رہوں گی بہت ہی ہیلدی اور ایزی ریسپیز ہیں، ان کو بہت ہی ایزی وے میں، تاکہ آپ آسانی سے اپنے ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اپنا سکیں. اور سب کچھ آسان سا آپ کے لیے کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. میں اپنا کام کر رہی ہوں، آپ بھی اپنا کام کریں. میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور جہاں بھی مناسب سمجھتے ہیں وہاں پہ شیئر کریں. ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس میں آپ بھی ایک یوں کہیں کہ کار خیر ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور میں بھی آپ لوگوں کو ہیلدی ریسپیز، تاکہ آپ لوگوں کی صحت بہتر رہے، آپ لوگ صحت مند زندگی گزاریں. تو اس کے لیے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے. اور روزے کی کنڈیشن ہے تو سوری پی تو نہیں سکتے، تو اس لیے میں یہ
آپ کو دکھا دیا، تو آپ بھی بنائیں، اور کوئی اتنی دیر نہیں لگتی، تو یہ فٹافٹ بنا کے رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو ہے ایک بوٹل اگر پانی کی ہو تو آپ اس میں 3 پاؤ چینی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ یہ میرا تقریباً دو بوٹلز بنے گی شربت کی۔ تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ 1 بوٹل اگر آپ نے بنانا ہو تو اس میں تقریباً 1 پاؤ 1.5 پاؤ کے قریب پانی اور 3 پاؤ چینی وہ ایڈ کر کے تو آپ یہ بڑا اچھا سا بنا سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ ہے کہ 1 بوٹل جو ہوتی ہے گلاب کے عرق کی، اس کے اندر آپ میری طرح سے یعنی کہ 2 بوٹل پانی اس کو ریڈیوس کر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر ہم الائچیوں کو پکاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ساری ریسیپی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں 1.5 کلو چینی ایڈ کریں گے تو آپ کا بہترین آپ کی 2 بوٹلز بن جائیں گی، اور پوری گرمیاں آپ کا کام ہوتا ہے۔ باقی اور شربت کی بھی ریسیپیز میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔